हेलो पिला माने सो केमिति अछंती आपण माने स्वागत करूछु मु तमर से सुंदर चैनल पीएसएम पावर ऑफ साइंस मैजिक रे पिला माने आम माने गत क्लास रे डिस्कशन करथिलु को बेसिस रे को टॉपिक ऊपर अंडज जराज प्राणी विषय डिस्कशन करथिलु जो को माने अंडर जात तो को माने सीधा सीधी खसी आसंती हला बुझ छै ने को माने सीधा सीधा बाहरी आसन जो माने सीधा सीधा बाहरी आसथिले से माने थिले जरायुज प्राणी आ जो माने अंडा रु खसुले अंडा फुटला परे तांकर से दुनिया को आसुले हला सेटा सेमाने रहउथिले अंडज प्राणी अंडरु जात जो प्राणी दैट्स नोन एज अंडज प्राणी हम गत क्लास रे हम एटा विषय जानिथिले आज का क्लास रे हम माने पढिया का भ्रूण रो विकास हला अंडज प्राणी कथा सरी हितला किंतु 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 भ्रूण रो विकास टा हम एबे पढिया हला बहुत बढ़िया बढ़िया विषयटा बहुत सुंदर विषयटा आज तुम विषयटा छाड़दा हला तुम विषयटा पिला छाड़दा बेसी नहीं हला चाहे 5-10 मिनट भीतर छाड़ दी पारिनी बट 5-10 मिनट छाड़ले सेमिति कोन मजा नहीं ओके सो सेट टाइम मो धीरे सुस्थ चलिया हला धीरे सुस्थ चलिया जेट रिप्रोडक्शन विषयटा खालटर से पढ़ा देले बडे मजा नहीं ना ठीक है सारे ठीक है हाथ टिके सफा हो जाओ ओ तो आज हम पढ़िया भ्रूण विकास तो बिना कौन डेरी न करी फटाफट आम वीडियो टी आरंभ करदा भ्रूण विकास ताले हम कौन कहू देख समय तो डिंबाणु बा जुग्मज विभाजन घटे एवं कोष संख्या बढ़े हला जोड़ा तुम एट देख पारथ जो भाया होता कार एमिबार जो भाया एमिबार होता ठीक से भाया ये जुग्मज जुग्मज पिले केमी गठित है गत क्लास तुमको भल भाव एक्सप्लेन करी हाँ जुग्मज केमी गठित हो समय डिंबाणु केमी गठित हो तुमको भल भाव कही तो से समय डिंबाणु गठित हो सारे जो विभाजन हुए जो विभाजन हुए है तमें जान ना पिला जिते जिते तुम पिता माता बाहागर राति जो कम सरी जाए मेन जो कमटा है आनंद पूर्ण कमटा सरी जाए पर अवस्था देख कौन हुए 5 ରୁ 10 दिन पर है 5 ରୁ 10 दिन पर कौन हुए ना यही भाया गोटे जुग्मज गोटे जात हो जाए कार फीमेल पेटर है फीमेल बा स्त्री लोकर पेटर गोटे यही भाया गोटे जुग्मज गोटे सृष्टि होगा आरंभ करे है जुग्मज गोटे सृष्टि होगा आरंभ करे जहाँ समयत डिंबाणु बोली कह जाए ओके तो ये समयत डिंबाणु पर कौन हुए ना या भीतर ये जो नष्टि थाए ये नष्टि जो एमिबार जो विभाजन होता से भाया केस यार भी कौन हुए यार विभाजन होगला है ये जो जुग्मजटा थिला पिले ये जुग्मजटा तुम देखि पारथो है आनंदपूर्ण कार्यक्रम सरीगला परवर्ती अवस्था 5 ରୁ 10 दिन भितर जिते कि मनुष्य शुक्राणु आसिक डिंबाणु सहित मिसला डिंबाणु सहित मिसला से डिंबाणु जो न्यष्टिटा थिला से नष्टि से शुक्राणु मिसिया फल कौन है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर कन्वर्ट है अर्थात से शुक्राणु कौन कला ना डिंबाणु न्यष्टि को दुई भाग में भाग करदेला जिते दुई भाग भाग करदेला न्यष्टि भाग हो माने अर्थात पावरसेल भाग हो पावरसेल भाग हो माने दीटा भाग होती ऑब्वियसली से स्पर्म ताकत एति नुहे एति सीमित नुहे से स्पर्म ताकत हूँ पे एति तुम देखिपो ये केते सारा नेस्ट हो गलानी सॉरी नेस्ट कौच से गुड़ाक पे विभाजन है यहाँ को गोटे कोष आकार नि ना न्यष्टि आबद्ध जो सब्सटेंस नेस्ट आबद्धित रही ये टोटाल टाक आम कौन गोटे कोषर आख्या दे यहाँ गोटे कोष यहाँ गोटे कोष जो नेस्ट विभाजित होगा नेस्ट विभाजित होगा जो आम एमिबार स्टेप पढ़ी गत क्लास तो से नेस्ट विभाजित होगा कौन हम कोषड़ा विभाजित हो जो कोषड़ा विभाजित हो गोटे सिंगल गोटे जेली टाइप सब्सटेंस है गोटे सिंगल गोटे जेली टाइप सब्सटेंस भीतर गोटे एडिटा सब्सटेंस भीतर से कोष गुड़ी कौन हुए
ନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ମାତ୍ରାରେ କଣ ହୁଏ ବିଭାଜନ ବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ ହେଲା। ଏହା ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଷ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଷ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଷ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଷ ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଷ ତମେ ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛ ହେଲା। ଏଇଠି ତମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଷ ତମେ ଦେଖୁଛ ହୁଁ। ଏ ଦେଖ କେତେ ପ୍ରକାର କୋଷ ଏଇଠି ହେଇଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ କାମଟା ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା କଣ ହୁଏ। କୋଷ ସଂଖ୍ୟା ବଢେ। ଏଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତ, ଗୋଡ, ମୁଣ୍ଡ, ଆଖି, କାନ ଭଳି ଅଙ୍ଗ ମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ହେଲା। ସେଇ କୋଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ବିଭାଜନ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ହେଇଯାଏ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଯେହେତୁ ବିଭାଜନ ହେଇ ଚାଲିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ସେମାନେ ଭିତରେ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ନା ଏଇ ଗୋଟିଏରୁ ଅନେକ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ହେଲା। ଗୋଟିଏରୁ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଟା। ଏଇ ଜିନିଷ ଟା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଷ ତମେ କହିପାରିବ ହେଲା। ଏଇ ଜିନିଷ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡିକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ରୂପରେଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେଖ ସେମାନେ ନଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେଖ ନଉଥାନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମ ରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି, ନାକ, କାନ ଆଉ ସେମାନେ କୋଉ ଲିଙ୍ଗ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ପୁଲିଙ୍ଗ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗ ସେଇଟା ବି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରି ଦିଆଯାଏ ହେଲା। ଏଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତ, ଗୋଡ, ମୁଣ୍ଡ, ଆଖି, କାନ ଭଳି ଅଙ୍ଗ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଭ୍ରୂଣ ବିକାଶର ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫିଟସ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଗେମ୍ ଖେଳିଲା ବେଳେ କେତେ ଜଣ ଫିଟୁସ୍ ଏଇଟା କହିଥିବ। ଏଠି ବି ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ କୌଶଳ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ତ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଯେତେବେଳେ ସମୟତ ଡିମ୍ବାଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗଠନ କରନ୍ତି ବା ସେ ସମୟତ ଡିମ୍ବାଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭାଜନ ଘଟେ ଆଉ କୋଷ ସଂଖ୍ୟା ବଢେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଫିଟସ କୁହାଯାଏନି। ଫିଟସ କେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ସେ କୋଷ ସଂଖ୍ୟା ବଢିକି ଯେତେବେଳେ ସେ କୋଷ ସଂଖ୍ୟା ଅତ୍ୟଧିକ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେଖ ଗୋଟେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ କି ଯୋଉ ରୂପରେଖ ଧାରଣ କରନ୍ତି ସେଇ ରୂପରେଖ ବେସିସ ରେ ଆମେ କଣ କରୁ ନା ସେ ବଡି ଟାକୁ ବି ଆମେ ସେଇ ରୂପରେଖ ହିସାବରେ ଦେଖୁ। ସେ ଯୋଉ ରୂପରେଖ ଧାରଣ କରିବାର ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଟାକୁ ସେଇଟାକୁ ଫିଟସ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ମାନେ ଯୋଉ ସମୟରେ କୋଷ ଏବେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଶରୀରର ଗୋଟେ ରୂପରେଖ ଧାରଣ କରୁଥାଏ ବା ଅ ବା ଏଇ ଯୋଉ କୋଉମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଜରାୟୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ହେଲା ଅଣ୍ଡଜ ପ୍ରାଣୀ କଥା ମୁଁ କହୁନି। ମୁଁ ଏବେ ଜରାୟୁ ପ୍ରାଣୀ କଥା ଅଛି ଅଣ୍ଡଜ ପ୍ରାଣୀ କଥା ହିଁ ପଢିବା ଅଣ୍ଡଜ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ବି ଟିକେ ଟିକେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ବଟ୍ ହାଲକା ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଜରାଯୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ବି ପ୍ରୋସେସ ବଟ୍ ମୁଁ ଜରାୟୁ ପ୍ରାଣୀ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଏବେ। ଜରାୟୁଜ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର କଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଜରାୟୁଜ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କର ସ୍ପେସିଆଲି ହେଲା ଫିମେଲ ମାନଙ୍କ କେସରେ ଯେତେବେଳେ କି କୋଷ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଣିଷର ଆକୃତିର ଯେତେବେଳେ ରୂପରେଖ ନିଅନ୍ତି ବା ଜରାୟୁଜ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ରୂପରେଖ ଯେତେବେଳେ ନିଅନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମ ଟାକୁ ଫିଟସ କୁହାଯାଏ ହେଲା ବା ସେ ପ୍ରୋସେସ ଟାକୁ ଫିଟସ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣା ପଡେ ଯେ ହଁ ଏଇ ଜନ୍ତୁର ରୂପରେଖ ଏବେ ସେ ନବାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ ହେଲା ସେଇ ଟାଇମ ଟାକୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଟାକୁ ଫିଟସ କୁହାଯିବ। ନା କି ଯେତେବେଳେ କୋଷ ସଂଖ୍ୟା ବଢେ ସେଟାକୁ ଫିଟସ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ କୋଷ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରୂପରେ ଧାରଣ କରେ। ବୁଝୁଛ କି ନାଇଁ କୁକୁଡାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଃ ସମାନ ଦେଖାଯାଏ। ଫିମେଲ କୁକୁଡା ଦେହରେ ବି ଏଇ ଜିନିଷ ହୁଏ। ଏହାର ଡିମ୍ବ ନାଳୀ ଦେଇ ଯୁଗ୍ମଜ ଗତି କଲା ବେଳେ ଏଥିରେ ବିଭାଜନ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କାମ ସରିଯାଏ ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ମେଲ ଟି ଫିମେଲ ସବୁ କିଛି କାମ ସାରିଦିଏ ହେଲା ମେଲ ଫିମେଲ ଭିତରେ କାମ ସରିଯାଏ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ମେଲ ର ଯୋଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଟା ହୁଁ ମେଲ ର ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଟା ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ହେଲା ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ୟା ଦେହରେ ପହଞ୍ଚିବ ୟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବା ତ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ନା ଇଏ ନୁହେଁ ଯେ ଫିମେଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବାଟରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅଛି ନାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଭିତରକୁ ଅଛି ୟାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ସେତୁ ଭିତରେ ହେଲା ୟାକୁ ସେତେ ବାଟ ଭିତରେ ଯାଇ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଯଦି ଆକୁ ସେତେ ବାଟ ଭିତରେ ଯାଇ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେତିକି ବାଟ ତ ଗତି କରେ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗତି କରେ ନା ପିଲା ସେଇ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଡିମ୍ବ ନାଳି କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛ। ତମକୁ ଗୋଟେ ଏଇନେ ଦେଖଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ପିଲା ଡିମ୍ବ ନାଳି କୁହାଯାଏ ଦେଖ ସ୍ପର୍ମ ଟା ଦେଖ କୋଉଭଳିଆ
एटी पे देखि पारथुआ स्पर्म माने देखो एडा सब गोटे गोटे स्पर्म है स्पर्म रा आकृति देखि पारछु ए स्पर्म उडा इंजेक्ट हो सारा पर है जिते बेले मेल कौन करे गोटे पुरुष जिते बेले गोटे महिला रो जिते इंजेक्ट करे दिए मैंने बुझी पारथुआ मो पब्लिक प्लेटफॉर्म बेसी फ्रीली कहि पारनी बट तुम माइंड अच्छे तुम जानि पारथुआ जिते गोटे मेल कौन करे ना फिमेल भितर एगुड़ा सब इंजेक्ट कर सारे स्पर्म गुड़ा इंजेक्ट कर सारे से कौन हुए से जो डिंब नली ये डिंब नली तुम इमेज रे देखि पारछु हां ए डिंब नली गुड़ा जो एबे जाउछि धीरे धीरे केते संख्या रे गोटे दीटा डिंब नली गोटे दीटा स्पर्म जायनी हैला गोटे दीटा स्पर्म जायनी एटी तुम देखि पारछु इमेज रे हजार हजार संख्या केते स्पर्म तुम देखुछ एटी देखो तुम एटी केते संख्या रे ए ठीक अछि ये तुम एटी देखो केते संख्या तुम देखियो पाउछ स्पर्म हैला सर एते बडा जदी स्पर्म जाउछि हम एते बडा सर जदी स्पर्म जाउछि ताले स्पर्म गुडी सर कोन माने जदी एते गुडा स्पर्म ही जदी जिबार अछि बा जदी एते गुडा स्पर्म जदी पळे जाउछि ता पाखको ताले त हम केते केते छुआ हबा कथा गोटे दीटा छुआ काई कि होउछि पहिले गोटे दीटा छुआ ए सेंस रे होउछि जे तमे एडी जोला वीडियो क्लिप रे देखिलो हम तमे एटी जोला वीडियो क्लिप रे देखिलो जे ए स्पर्म ला सिना जाउछि बट होउछि कोन एट देखो इस फॉर्म देखो केते आगो फास्ट कला देखो जे ए जगह रे हला एटा पले एंट्रेंस पॉइंट डिंबो नली रे ट्रैवल कला परे ए स्पर्म टी कोन कला ना जाई कि डिंबो मानको जो एंट्रेंस द्वार ई जगह रे जाई पहुंचला ए जो पहुंचला एबे ये एंट्रेंस द्वार टे बंद होला अर्थात आउ एठी के आसी परिबेन कि एठी आसिया पई आ कहारी भी साहस नता सब बाटरे मरि आंती हला आ एने जो हटा जाई पहुंचो नाही ये जगह पे एते कंप्रेस जगह बा एते एटा माने ये जगहटा माने ए जगह को पहुंचियो कहले हला ए जगह को पहुंचियो कहले स्पर्म को बहुत परिश्रम करिया पड़े और जो स्पर्म बेसी परिश्रम करी सफल हला से ही कौन करे आगु नेक्स्ट प्रोसीजर करि पारे कारण नेक्स्ट प्रोसीजर आउ किछि नै ए मिसियला पर तापर सब काम डिमांड करियो डिमांड खाली यार आवश्यकता अछि आ एको जे आवश्यकता अछि स्वयंवर को जितिया को पड़ियो हला हजार हजार से स्टार्टिंग रे थिले बट समस्त कौन हुंती समस्त थकी जाते टायर्ड हो जाते अब जो टायर्ड होला से मझे रेस्ट पाइला जे मझे रेस्ट पाइला से सेठी डेड होला हला जे मझे रेस्ट पाइला से सेठी डेड होला आ जे प्रॉब्लम फेस करी लास्ट को सर्वाइव करी लास्ट को पहुंचला से विनर होला आ से होजो तमे कांग्रेचुलेशंस ताली मारो तमे लक्ष लक्ष स्पर्म भितर झगड़ा करके आसी तमे आसी एठी पहुंची छ तम हक तमे पाई छ केते परिश्रम करी देखो तमे सेउडे आस्ट खालटर ना परिश्रम र फल विफल जाय नै देखो देखो ए स्पर्मटा परिश्रम कला आज तम ले अपदार्थ जन्म नै छ मो वीडियो अछि देखछ हम ओके तो आमे बे हम पाठ प्रति के हम गति करिया आमे हम पाठ प्रति गति करिया सो तुम जो देखिल ठीक से भाया अवस्था है तो ठीक से भाया अवस्था हुए कौन ना यार डिंब नली दे जुग्मज गति कला एथरे विभाजन होता जोड़ा तुम देखिल वर्धिष्णु भ्रूण उपर केतक सुरक्षा देउथा आवरण जात हुए परिशेष रे कुकुड़ा अंडा दिए है टोटाल जते बॉडी रे क्रिएशन कंप्लीट हो सारियो मु से कोणर काई कोन करछ मु से कोणर मत से कोणर के रखिला बे एडिटर दल ओके सो जते बेले कुकुडाटी तो अंडा दे सारला हम परिशेष रे कुकुडाटी तो अंडा दे सारला बा सॉरी जते बॉडी रो क्रिएशन ता कंप्लीट हो गेला कुकुडा कथा हम कहू जे अंडा जो पाइबान कथा हो जते बेले बॉडी रो क्रिएशन ता कंप्लीट हो गेला तापर कौन बॉडी रे क्रिएशन कंप्लीट हो साला पर ताको से जो सेल भीतर आबद्ध थियो बा जो सेल भीतर से कामटा होतो से सेल ता तापर परवर्ती समय स्ट्रांग होबो जोडा कोन करियो अवश्य यार बॉडी क्रिएट हो सारछि बट ता बॉडी एते स्ट्रांग है ना जे बाहर एनवायरनमेंट सहित से मुकाबला करि परियो नै तो बाहर एनवायरनमेंट रो ताको प्रोटेक्शन देबो किए अंडा हला जा भीतर कि से इजीली निजर ग्रोथ करि परियो आ ताको बाहर एनवायरनमेंट को सहित प्रॉब्लम होबो नाही ओके पहले तुम पाएगा मुझे वीडियोस क्लिप देखे लेने
यूट्यूब मत लगुच कहीं एत सब जिन सही पारिबनी फिर भी मु ट्राए करछि है फिर भी मु ट्राए करछि ओके ये जो लास्ट जो दीटा वीडियो आ एटा ये तीनटा वीडियो पर मते बहुत डाउट्स अछि वेल देखिया कुकुड़ा रे मध्य अंत तुम पढ़िलो अंडा देला बेलू भ्रूण रे प्राय 60,000 कोष सृष्टि हो सारी थाए है जिते अंडा दे दिए कुकुड़ा अंडा बाहर काढ़ी दिए तो देखी दियो से अंडा मान को भी जो अंडा चिया हबार थी है जो अंडा भर चिया हबार थी से अंडा टाक पिला जो तुम भलसे नोटिस कर ता भीतर से 60,000 कोष था 60,000 कोष भलसे भी नोटिस कले जाना पड़ो अणुवीक्षण यंत्र जाना पड़ो जे से जो कोष अंडा कोष भितर सॉरी से अंडा भितर 60,000 कोष था परवर्ती समय जिते समय बीते से कौन हुए ना से अंडा भितर धीरे धीरे से कोष गुड़िक आहरी वृद्धि होगा आरंभ कर दिए आहरी वृद्धि होगा आरंभ कर दिए ता भितर ये 60,000 कोष वृद्धि पाई चियार हाथ गोड़ ये सब डिसाइड करनी जहाँफल कुकुड़ा अंडा समय अनुसार फाटे यार जो कोष संख्या अत्यधिक वृद्धि पाई जाए तार शरीर भल भाव कम्प्लीट हो जाए से अंडा से जो सेडीटे सैज एनफ नुहे तार निजर हाइट बढ़ी था दैट्स व्हाई कौन हुए ना तार से साइज टा एते उपकार हुए ना जहाँफल से अंडा फटे आपे आपे बाहर आसे है समय आगुरी अंडा फटे काम हेनी पिले समय आगुरी अंडा फटे काम हेनी सी निजे अंडा फटे आसा दरकार दुनिया रहीर अच्छी से निजे शिखु ना किमी से रिट्राइव कर बाहर एडिटा दुनिया भितर से आगुरी रोला जो बॉडी तार हो गला ठीक ठाक तो से बॉडी को से एडिटा दुनिया ताप सुटेबल है तो मुंडा फुटे फुटे कौन हम से बाहर को आसा ट्राए कर बाहर को आसे से पिला तो तार प्रथम संघर्ष प्रथम सोपान एडिटा जंतु एडिटा जंतु किंतु ताको यदि बचिबार अछि ना संघर्ष करी ताको भी अंडा बाहर को आसिया पई ताको चेष्टा करिया पड़ियो और दैट्स ताको अंडा फटिया को ही पड़ियो ता शक्ति लगे ही अंडा ताको फटिया पड़ियो ताहले तो से बाहर दुनिया को आसी परियो नन किम जाइछो एही समय रे बाह्य आवरणटी कोन हुए ना वायु संस्पर्श रे आसी एक कठिन भंगुर खलपारे परिणत हुए भीतर किंतु अंडाटा भारी सॉफ्ट थाए बाहर दुनिया आसले अंडाटा हार्ड हो जाता शेल गुड़ा बहुत हार्ड हो जाए है अंडार आउटर लेयर माई कुकुड़ा अंडा को उषुमा आम देखीचु हाँ तार ऊपर बस पड़े जब बॉडी हिट सब अंडा पाखक जाए कहीं अंडा गोटे से गोटे एनवायरनमेंट मिलू जहाँफल कौन हम अंडा इजिली अंडा भर छुआटा बढ़ू से इजिली बढ़ी पार बुझे नहीं बेसी ठंडा फंडा देदेने भी भारी असुविधा तो ताकू टेम्परेचर मेंटेन करने कौन करे माई कुकुड़ा सब कम करे एते जो भ्रूण कौन करे 3 सप्ताह मध्य चिया परिणत हो जाए ये नहीं जो कुकुड़ा माई कुकुड़ा पेट भर बाहर आला तो सीधा छुआ हो ना से रही भाया सात बंद छुआ ही न था छुआ को हम से अंडा भितर 3 सप्ताह समय लगे केते 3 सप्ताह समय लगे मन रखियो जहाँ जहाँ कहूँ इमेजिन कर विजुअलाइज कर स्पर्म जो गला तो मु वीडियो देखिली से विजुअलाइज कर जो से स्पर्म गला से भितर ओभम भितर ओभम जाइए ओभम टा जाई मिसिला से स्पर्म सहित तापर जाइए सब काम है अंडज प्राणी मान केस रे ए सब मिलन टा गोटे छोटे गोटे स्पेस भितर जाको हम अंडा कही था हैं जरा जो प्राणी मानकर से केस हुए जरा जो प्राणी मानकर सीधा मिलन हो जाए सीधा सब किसी काम हो जाए यही समय रे ही भ्रूणर विकास समय कोटा अंडा भीतर जो 3 सप्ताह जो अंडा भीतर जिते से बढ़े बाहर दुनिया को आसला पर ही से भ्रूणर विकास आरंभ हुए है से 3 सप्ताह पिले से भ्रूणर विकास समय माँ पेटर थिला सेटा होनी माँ पेटर जस्ट खाली सेल से रही जाए सेल भीतर से अटकी रही जाए है पछर बाहर को आसला पर से सेल टा मजबूत हो जाए अच्छा सेल टा मजबूत हो गला पर वायु पाई से सेल टा मजबूत हो गला सेल टा मजबूत हो गला पर तापर ता भीतर भ्रूण ता काम आरंभ कर दो है पूर्ण विकास पर चिया खोल भांगी बाहर को आसी थाए बेंग माछ पई प्राणी मानकर भ्रूणर विकास मातृ शरीर बाहर डिंबर सुरक्षा प्रदायी आवरण भीतर होई थाए डिंब फुटी बेंग फुला पदा को बाहर
ବେଙ୍ଗ ମାଛ ଭଳିଆ ଯଦି ସେମ ଜିନିଷ ଯଦି ବେଙ୍ଗ ମାଛ କଥା ଯଦି କମ୍ପାରିଜନ କରାଯାଏ, ବେଙ୍ଗ ମାଛଙ୍କର ବି ସେମ କେସ୍। ବଟ୍ ବେଙ୍ଗ ମାଛ କେସ ରେ ଡିମ୍ବ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟି ସାରେ, ସେତେବେଳେ ଡିମ୍ବ ଅଣ୍ଡାଟି ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ କଣ ହୁଏ, ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ପଦାକୁ ବାହାରକୁ ଆସେ। ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ଗୋଟେ ଏଡିଟେ ଜନ୍ତୁଟେ, ତମେ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି ତମକୁ। ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ପୋଖରୀ ଜଳରେ ପହଁରି ବୁଲୁଥିବ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ହୁଁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଏଞ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତେ। ସେ ଗୋଟେ ଏଡିଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଭିତରେ ଥିଲେ। ଏଡିଟେ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ କେଡେ ଗୋଟେ, ବେଙ୍ଗ ଅଣ୍ଡା କେଡେ ଗୋଟେ ଏଡିଟେ ହେଇଥାଏ। ତ ଏଡିଟେ ଦୁନିଆରୁ ଆସିକି ସେ କେତେ ବଡ ଦୁନିଆରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ତ ଅବଶ୍ୟ ଏଞ୍ଜୟ କରିବା ନା। ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ଦେଖିଛ ଏଇଟା? ଇଏ ଡିମ୍ବ ଦେଲା, ଇଏ ଏକାଥରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଡିମ୍ବ ଦଉଛି ହେଲା। ଇଏ ଡିମ୍ବ ଦେଲା, ଇଏ ମାଇ ବେଙ୍ଗ। ମାଇ ବେଙ୍ଗ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା। ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ପରେ କଣ ହେଲା ନା, ଏଇ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିଗଲା, ଇଏ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିଗଲା ନା ପିଲେ, ଏଇ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡିକ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାପରେ କଣ ହଉଛି ନା, ଆଦ୍ୟ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଅଣ୍ଡାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅପରାଜିତ ଫୁଲ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖ ହେଲା, ଏଇଗୁଡାକ ଅଣ୍ଡା। ଏ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡା ଦେଖିପାରୁଛ, କଳା ପିଲା ଗୁଜିଆ ଗୁଜିଆ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଅଣ୍ଡା ଗୁଡିକ ହେଲା। ଏଇ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡିକ ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ହେଲା ନା, ଏଇ ଅଣ୍ଡାରୁ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହେଇଗଲା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଖି ଆଇଲା ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା, ଏଇ ଅଣ୍ଡାଟି ଦେଖ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଦେଖ ଏଇ ଜନ୍ତୁଟା ଦେଖ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। ଦେଖ ମୁଣ୍ଡଟା ବାହାରକୁ ଆସୁଛି, ଅଧେ ବଡି ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ତ ଅଧେ ବଡି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଦେଖିଛ, ଦେଖିପାରୁଛ? ଅଧେ ବଡି ଏଠି ଅଛି, ତ ଅଧେ ବଡି ଆଉ ଜାଗା ଏଠି ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା, ଦେଖ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହଉଛି ନା, ସେ ଅଣ୍ଡାରୁ ହାତ ଗୁଡିକ ସେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। ଦେଖ ମୁହଁଟା ଏଇଟା, ହାତ ଗୁଡିକ ଧୀରେ 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 ବାହାରକୁ ଆସୁଛି ହେଲା। ଏଇଟା ସବୁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ଏଇନେ ଯେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଏଗୁଡାକ। ଅଣ୍ଡା ସେଲ ଗୁଡା ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇ ଅଣ୍ଡା ସେଲ ଗୁଡା ଫୁଟିକି ଦେଖ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। ଦେଖୁଛ ଅଣ୍ଡା ସେଲ ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ଏବେ ବି ଅଣ୍ଡା ସେଲ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏଇଥିପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିପାରୁନି କାହିଁକିନା ୟାର ଲାଞ୍ଜଟା ବା ୟାର ପଛପଟଟା ଏବେ ବି ୟା ଭିତରେ କାମ କରୁଛି। ଏବେ ବି ୟାରି ଭିତରେ ତିଆରି ହଉଛି, ଯଦି ବି ଅଣ୍ଡା ପୁରା ଖୋଲିଗଲାଣି ଏବେ, ଅଣ୍ଡା ପୁରା ଖୋଲିଗଲାଣି, ବଟ ଫିର ବି ଆହୁରି କିଛି ତାର ବଡି ପାର୍ଟସ ଅଛି ଯୋଉଗୁଡା କି କଣ ହଉଛି ନା, ୟାରି ଭିତରେ ତିଆରି ହଉଛି। ବା ଇଏ ଧୀରେ 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 ଅଣ୍ଡା ସହିତ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ନା, ତ ଅଣ୍ଡା କୁ ଅଣ୍ଡା ଠାରୁ ଇଏ ନିଜକୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଲଗା କରୁଛି ହେଲା। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଲଗା ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଅଣ୍ଡା ଟା କଣ ହଉଛି ନା ଲାଗି ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଛଡେଇ ଦଉଛି, ସେତେବେଳେ ଟେନ୍ ଟେଣେ ଟେଣେ ଟେଣେ, ଏଇ ସାର ୟାକୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଝିଅଟା ବହୁତ ଚିଲେଇଲାଣି। ବାବାରେ ଝିଅଟା ବହୁତ ଚିଲେଇଲାଣି, ସାର ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସାରେ ଛାତି ଗଳି ପଡିବ ଆମର। ଏତେ ବଡ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କଣ? ଝିଅ ଗୁଡାକ ତମେ ଏମିତି କାଇଁ ହଉଛ ବେ, ଆମ ପୁଅ ଗୁଡା ଭଳିଆ ହଉନ। ଏ ବେଙ୍ଗ ଗୁଡା ନେଇ ଖେଳନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ତମ ଗୁଡାକୁ ଦେଖି ପିକ୍ଚର ଦେଖି ଡରି ଯାଉଛ। ପିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ପର୍ମ ଟା ବା ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଟା ଯାଇକି ଡିମ୍ବାଣୁ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମିଶେ, ସେ ମିଶିଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଯୋଉ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଟିକେ ଆଗରୁ, ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ବା ସମାୟନ। ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ଟାଇମରେ ହୁଏ କଣ, ସେ ସ୍ପର୍ମ ଟା ଯାଇକି ଓଭମ ସହିତ ମିଶେ, ଓଭମ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ଏଇ ଷ୍ଟେପ ଗୁଡିକ ହୁଏ ହେଲା। ଓଭମ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଷ୍ଟେପ ଗୁଡିକ ହୁଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ ଗୁଡିକ ହୁଏ, ଏଇ ଷ୍ଟେପ ଗୁଡିକ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ଅଣ୍ଡରରେ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ଏଇ ଷ୍ଟେପ ଗୁଡିକ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ବା ସମାୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସାର ସମାୟନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତ ସାର ଡିମ୍ବାଣୁ ବା ଯୁଗ୍ମଜ ହୁଏ ନା, ସେଟା ତ ଗୋଟେ ଗଲା। ତମେ ଭାବୁଛ କି କେବଳ ସ୍ପର୍ମ ଟା ଆସିକି ଆ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା ପରେ ଯାଇକି ସେଇଟା ସମାୟନ ହଉଛି, ନାଇଁ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ କନଭର୍ଟ ହଉଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ବେବିରେ କନଭର୍ଟ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଶିଶୁର କନଭର୍ଟ ହଉଛି। ମଣିଷ ମାନଙ୍କ କେସରେ ଶିଶୁ, ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କେସରେ ବି ସେଇ ଶିଶୁ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ତ ସେ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଏଟ ହେଇସାରୁଛି, ତ ଏଇଥିରୁ ହେଲା, ଏଇଥିରୁ ଶିଶୁ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଡିସନ ଟାକୁ ପିଲା ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ କୁହାଯାଏ। ଏ ସ୍ପର୍ମ ମିଶିବ ଡିମ୍ବାଣୁ ସହିତ ହେଲା, ବା ଓଭମ ସହିତ ମିଶିବ, ମିଶିଲା ପରେ ଓଭମ ଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ଅତ୍ୟଧିକ କୋଷ ଗୁଡିକ କଣ କରିକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିକି ଅତ୍ୟଧିକ କୋଷ ଗୁଡିକ ହେଇଗଲା ପରେ, ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେପ ଆଣ୍ଡ ସାଇଜ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ। ସେପ ଆଣ୍ଡ ସାଇଜ ଦେଇଦେଲା ପରେ ତମକୁ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏମାନେ ସବୁ ଆପେ ଆପେ କରିବେ ହେଲା। ଏମାନେ ସବୁ କରିକି ତମକୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଗିଫ୍ଟ କରିଦେଇ ପଳେଇବେ। ଓକେ, ତମେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଅ ନା କଣ?
तो सारे जदि एते कथा ताले एई मानक भीतर लिंग केमि निर्धारण होय केमिति जणा जाय जे ए जो जिनसडा एटा पुलिंग होबो कि स्त्रीलिंग होबो એટલે તમને એ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ପଡିବ ବଟ୍ ଏବେ ମୁଁ ଯାହା ବି ତମକୁ କହିବି ତମେ ତ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି ଜିନିଷଟା ବଟ୍ ଫିର ବି ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ହାଲକା ହାଲକା କ୍ଲାରିଫାଇ ଦଉଛି ହେଲେ ଦେଖ এই জিনিসটা স্থির ଅଛି অর্থাৎ মহিলা মানଙ୍କର এগুলা ଯୋଉ କ୍ରୋମୋସୋମ ଥାଏ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରୋମୋସୋମ ସେଟା ପିଲା ସ୍ଥିର ଥାଏ ସବୁ ମହିଳା ମାନଙ୍କର କ୍ରୋମୋସୋମ ସେମ୍ ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ ତମ ପିଲା ମୁଁ ଗତ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି ନା ଯେ ପ୍ଲଗ ଆଉ ହୋମ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସ କଥା ଯେ କୋଉ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସକେଟ ଥାଏ ସେ ସକେଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋମ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସ ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ସେଗୁଡିକ ଚାଲୁଛି ହୋମ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସରେ କଣ ହବ ବା ଫ୍ରିଜ ହଉ ବା ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚୁଲା ହଉ ସେଗୁଡାକର କଣ ହବ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହବ ବା ଖାଦ୍ୟ ରିଲେଟେଡ ସାମଗ୍ରୀ ବା ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଫୋନ ଚାର୍ଜର କଥା ମୁଁ ନେବି ଫୋନ ଚାର୍ଜର କଥା ଲେଟିଡ ମୁଁ ନେବି ଓକେ ତ ପିଲା ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖୁଛି ଦେଖ ଧର ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ମ ହେଲା ବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷର ଇନର ପାର୍ଟଟା ହେଲା এটা কোড মনিটর ইনার পার্ট হেলা লেট ইট বি লেট আস কনসিডার এটা মনিটর ওটা ইনার পার্ট ওকে আর এইটা আমার হোম অ্যাপ্লায়েন্স অর্থাৎ এই হচ্ছে ফিমেল এটা ওটা দেখো ওটা মস্কিটো ওটা এটা অয়েলটা হেলা মস্কিটো অয়েল মেশিন রে হেলা এটা ধরো ওটা ফিমেল এটা ওটা মেল ওকে তো বর্তমান ইয়া কাম কଣ মশা ମାନଙ୍କୁ ଗୁଡେଇବ या काम मशा ମାନଙ୍କୁ ଗୁଡେଇବ ବଟ୍ ଇଏ ଏବେ ଗୁଡେଇ ପାରୁଛି କି ନା ସାର୍ ଗୁଡେଇ ପାରୁନି କାହିଁ ଗୁଡେଇ ପାରୁନି କାହିଁକି ନା ଇଏକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଦରକାର କାମ ଇଏ କରିବ ହେଲା ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଫିମେଲ ପେଟରେ ସବୁ କାମ ହୁଏ ବଟ୍ ସେ ତାକୁ କାମ ହବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ମ ଆବଶ୍ୟକ ସିମିଲାରଲି ଏକୁ ଯଦି କାମ କରିବାର ଅଛି ହେଲା ଏକୁ ଯଦି କାମ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଆମକୁ କଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଦବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ହିଁ ତ ଯାଇକି କାମ କରିବ ଏକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଦବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଆମେ ୟା ଭିତରେ ଏକୁ इंजेक्ट करूचे है आम या भीतर इंजेक्ट करदे ओके एको इंजेक्ट कर सारा पर कौन हम बर्तमान ये कौन कैपेबल अच्छी बर्तमान ये इजिली स्टार्ट हम गरम हम तापर कौन हम लिक्विड टाको वेपराइज कर से वेपर जिते रूम सारा हो कौन हम ना ये इजिली वर्क कर ओके बट एको वर्क करने यार निहाती आवश्यकता अच्छी एको वर्किंग कंडीशन को आने को या सप्लाई थी दरकार ये सप्लाई काम कर या काम सप्लाई करिया ना कि या काम मशा गुड़ेगा नहीं या काम केवल सप्लाई गुड़ेगा सप्लाई दवा मशा गुड़िया काम कार यार तो पिले जेहेतु ये मशा गुड़िया कामटा हो जिनसा या संगे लगुच ये काम कर तो या काम कर तो मोर कह उद्देश्यटा या जे एको जदि भी काम कर तो डिपेंड किए रोची ये रोची ये इंडिपेंडेंट रोची मेन काम या ऊपर याको काम करिया बेले या ऊपर कंप्लीटली से डिपेंडेंट रहउची बुझिबारछ नहीं आ जत्ते पर्यंत एई जिंसडा या देर न लागुची सेते बंद काम हबनी अर्थात कोन अपिले ए ने जो या देरे ये ने जे या भीतर केवल 220 आसो नहीं किसी जगह 440 वोल्ट भी आसे ट्रांसफॉर्मर भर दे 440 वोल्ट आसे 440 वोल्ट भी कैरी करी पारे 440 वोल्ट भी कैरी करी पारे बट असुविधा कोठी हो जाए 440 वोल्ट जब भी ये कैरी करे तो 440 वोल्ट कैरी करला बेले भी तो या भीतर 440 वोल्ट ही दे परिया जो बड़ बड़ फैक्ट्री इंडस्ट्री मानकर भी ये जिनस लागे ना ये जिनस लागे बड़ बड़ फैक्ट्री इंडस्ट्री मानकर अर्थात 440 वोल्ट आम दे पारिया अर्थ पिले मोर कहियार उद्देश्य या जे देखो जिनस कांस्टेंट अछि हला ए जिनसरा कांस्टेंट अछि एकु इलेक्ट्रिसिटी दरकार मत गोटे कथा को यार जदि मु रूपरेखा जदि चेंज भी कर दोछ हला रूपरेखा जदि मु यार चेंज कर दोछ एटा एमि देखा होछि जे धरा जा मु रिफिल टाको काढी की मु दर एठी भी लगे दिए हैं रिफिल टा काढी मु दर एठी भी लगे दे ताले कोनी काम करियोनी निहाती काम करियो काई काम करियो काना या रिफिल लो ए जो दंडीटा एटा कोड लागुची जोटा हीटिंग एलिमेंट हला एटी तमे होल टा देखि परथो हां ए होल टा देखि परथो ए होल लेवल गोटे हीटिंग एलिमेंट अछि जोटा कोन करछि ना ये रिफिल लो अगभागटा गरम करछि अगभागटा गरम करिया द्वारा कोन होछि ना एई गुडी को
वेपराइज है कि लिक्विड वेपराइज है कौन होची दंडी माध्यम ऊपर को उठुची आ एडी जेतु होल अछि ये को गरम करी कौन होची वेपर गुडी को हीटर टा कौन होची हीटिंग एलिमेंट टा चारि पाखर होची जा फल को गरम करची आ वेपर टा कौन होची या माध्यम ऊपर को उठुची जा फल तम लिक्विड टा सरी जाउची हला या काम कांस्टेंट या काम कोन गरम करियो गरम करी वेपर करियो कोटा को ए जिंसटा को हम गरम करी वेपर करियो अर्थात या काम कांस्टेंट हला एको तमे चेंज करि परियो नाही या काम पिले पूरा कांस्टेंट तो डिफर किए ये डिपेंड होची करंट ऊपर हला डिपेंड होची करंट ऊपर जदी एको तमे 220 रु कम करंट देलो 100 वोल्ट ऊपर भी एटा काम कर जाए हैं ता माने देखो एडी एडी मोर ए जो कांसेप्ट देखो मो कांसेप्ट तो काहे कहू छी या काम इलेक्ट्रिसिटी पाइला पर काम आरंभ करियो हैं किंतु यार जो काम करिया प्रोसेस टा कामटा सेम ना एको तमे जदी अलगा करंट भी भातरु से करियो एको 220 देले मशा मारियो 440 देले भातरु से करियो एमिति अछि कि नाही या काम केवल मशा को रिपेल करियो हैं मशा को रिपेल करिया पे जो वेपर वर्कर से को रूम सारा स्प्रेड करियो या काम से बट या काम डिफर ना एथिरे या तो 220 वोल्ट भी आसपारे नले 440 वोल्ट आसपारे नले 100 वोल्ट आसपारे ना इवन इफ लाइन न भी थाई पारे या केस रे कोन डिफरेंस रहउची हैं या केस रे डिफरेंस होची करंट या केस सदा समान रहनी केते 220 देई परछ हम तो केते 440 देई परछ बा जता जदी वोल्टेज डाउन हेची वर्षा वर्षी कारण रो वर्षा होते हम तो लाइन छिड़ी होची जो वोल्टेज ड्रॉप हे होची जो लाइन को धीमा बोलुची बे देखो तो कंडीशन भी आसे हैं तमे मुंबई एरिया रो तो कंडीशन आसु ना हम चरमबारे बा भद्रक रे कंडीशन हुए या पाको धर लाइन कम आसे 220 रो 100 वोल्ट को पळे आसे हैं अर्थात या जरा करंट डिफर करछि आ मुआ को टिकिया करू पिला मन रखियो मुआ को टिकिया करू मेल आख्या देइथिली अर्थात पुरुषर भी काम होबे तो यादर जो करंट डिफर रहउची बट यार काम सेम ये फीमेल हे गला सेत पय काना यार काम सेम काना या भीतर फर्टिलाइजेशन हो फीमेल पेट भीतर बट एटी देखो मेल स्पर्म डिफरेंस आछी मेल ओडे 220 वोल्ट स्पर्म भी हे परछ ओडे 440 वोल्ट स्पर्म भी हे परछ ता माने एटी स्पर्म रे डिफरेंस रहउची या तो से पुओटे नले ओडे जियोटे हला डिपेंड होची स्पर्म ऊपर तो एटी जगह देखलो जो है सॉकेट रे करंट डिफर करछि बट मशीन रे काम सेम पावर सप्लाई दरकार ताको किंतु पावर सप्लाई पे एटी सॉकेट रे डिफरेंस रहउछि जदी ताको एठी जदी अधिक करंट आसेला मशीन खराब हे जो एटी कम करंट आइले मशीन ठीक ठाक चलियो बा मशीन को जदी रिक्वायर करन जो सेति की आसुछि ताले ये ताले कोन मशीन दा बिंदास काम करियो हां तो अर्थात मशीन रो भलो खराब जो होया सॉकेट ऊपर डिपेंड करे सेही भला गोटे मनुष्यटा जत जन्म निये हला जत शिशुटा पुओ हबो कि झियो हबो सेटा सेडा मेल ऊपर डिपेंड करे मेल स्पर्म ऊपर डिपेंड करे हला से जो तुम देखिलो ना वीडियो क्लिप जो कंपटीशन लागि थे पर स्पर्म गुडी आगे आसे पे तो सेही स्पर्म गुडी के भीतर जदी मेल स्पर्म टा कंपटीशन जदी फर्स्ट आसी गला ताले पुरुषटा जन्म हबो जदी फीमेल जदी स्पर्म टा कंप्लीट हे गला बा फीमेल स्पर्म टा जदी सभा आगे रेस कंप्लीट कला ताले शिशुटा फीमेल हबो बा जदी दी जण एट अ टाइम जदी रेस कंप्लीट करी देले दी जण एट अ टाइम जदी एंट्री मार देले ताले हे गला थर्ड जेंडर ओके सुंदर लागला ना इमिति के बुझे नथिए ना हो एटाई पिले गुटे आ गुटे जगह बुझे तो क्लास 9th की 10th रे जिसडा अछि जे वेरिफिकेशन किमिति है जे से जो शिशुरा जन्म हो सेडा पुओ हो कि झियो हो तुम्हें कैसे मालूम कि वो ही है या शी है सही चीज है ओके तो देखिए तापर नेक्स्ट अछि रूपांतरण रूपांतरण जिनछड़ा कोन सब किछ एठी कह देना के पढ़ो देखो आगो कोन होची रूपांतरण मु कोन कहूची देखो रूपांतरण केस रे कोन होची हम विभिन्न प्राणी को भ्रूण विकास रे भिन्नता लक्ष्य करिथा डिंब सुक बा लार्वा सांबळ जोटा कोचा सांबळ जोटा देखछ प्रजापतिर पूर्व अवस्था प्रजापतिर पिला अवस्था सेटा बे लार्वा कहै हैला प्यूपा ओ बय प्राप्त अवस्था एटा सब गोटे शिशु अवस्था तापर धीरे धीरे शिशु भी एगुडा नुहे शिशुर भी आउरी पूर्व अवस्था एगुडा
ଶିଶୁ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେତେବେଳେ କହିବା ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ପୁରା ସେପ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଜ ନେଇଯିବ, ବଟ୍ ଏମାନେ ସେପ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଜ ନବା ପୂର୍ବର ଅବସ୍ଥା। ସେପ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଜ ଏମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ନିଅନ୍ତି ଏଇଟା ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡାକ ହେଲା। ସେପ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଜ ଯାହା ଥ୍ରୋରେ ନିଅନ୍ତି ହେଲା, ଯାହା ଭିତରେ ରହିକି ଏମାନେ ସେପ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଜ ନିଅନ୍ତି ବା ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଏମାନେ ସେପ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଜ ନିଅନ୍ତି ଏଗୁଡାକ ସବୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ। ପିପା ବୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଏହା ପ୍ରଜାପତି ଓ ରେଶମ କୀଟ ଆଦିର ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ସେହିପରି ବେଙ୍ଗର ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଯୋଉଟା ତମେ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଆଗରୁ। ଫାଷ୍ଟ ଡିମ୍ବ ହେଲା, ଡିମ୍ବରୁ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ହେଲା, ବେଙ୍ଗ ଫୁଲାରୁ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବେଙ୍ଗଟେ ଦେଖିପାରିଲ। ହୁଁ, ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ବେଙ୍ଗ ଠାରୁ ଦେଖିବାକୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ସେପରି ସାଁବଳ ଠାରୁ ପ୍ରଜାପତି ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ କି? ନିଶ୍ଚୟ ଭିନ୍ନ। ସାଁବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାପତି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ସାଁବାଳକ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ପ୍ରଜାପତି ଆମ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ ନା କଣ? ଏଇ ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଡିମ୍ବରେ ସଞ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପିତକ ବା ୟକ୍ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି। ପିତକ ଜାଣିପାରୁଛ ନା? ଅଣ୍ଡାର ଯୋଉ ଦେଖିଛ ଅଣ୍ଡାକୁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ମା ଯେତେବେଳେ ତମର ଅଣ୍ଡା କରନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ଫଟେଇଲା ପରେ ଯୋଉ ଅମଲେଟ ବାହାରେ ହୁଁ ବା ଯୋଉ ତରଳ ଲିକୁଇଡ ଟା ବାହାରେ, ସେ ତରଳ ଲିକୁଇଡ ଟା ତାୱା ଉପରେ ପକେଇଲା ପରେ ଯୋଉ ହାର୍ଡ ହେଇଯାଏ, ପିଠା ହେଇଯାଏ, ସେ ପିଠାରେ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଠାଟେ ହୁଏ ହେଲା, ଧରାଯାଉ ଏଇଟା ପିଠା ନା, ଏଇ ପିଠାରେ ତମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଅ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଥାଏ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କଣ କେଶର ବୋଲି ଆମେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥାଉ ତାକୁ। ହଁ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କେଶର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥାଉ। ଏଇ ଯୋଉ ହଳଦିଆ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଟା ନା, ଏଇଟାକୁ ପିଲେ ୟକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଏଇଟାକୁ ୟକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା, ପିତ୍ତକ। ଏଇଟା ପିଲେ ମେନ୍ କାମ ୟାର ଅଛି ହେଲା। ଏଇ ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଡିମ୍ବରେ ସଞ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପିତକ, ସେଇଟା ପିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ। ସେ ଯୋଉ ୟକ୍ ଟା, ସେ ଯୋଉଟା ତମକୁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଇମେଜରେ ଦେଖେଇଲି, ସେଇ ୟକ୍ ଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ। ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କମ ଅଛି ହେଲା, ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ ଅଛି। ତେଣୁ କଣ ହୁଏ, ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ପ୍ରୋଟିନ ଖାଅ ନା, ପ୍ରୋଟିନ ପାଆନ୍ତି ନା ସେମାନେ। ତ ସିମିଲାରଲି ତମକୁ କୁହାଯାଏନି କି ସେଇ ଯୋଉ ପିତ ଅଂଶଟା ଖାଇବ ସେଇଟା ତମକୁ ପ୍ରୋଟିନ ଦବ, କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ସେଇ ପ୍ରୋଟିନ ତାଙ୍କୁ ବି ମିଳିଛି। ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇକି ଆଜି ତମ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ସେମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଖାଇ ପ୍ରୋଟିନ ପାଉଛନ୍ତି, ତମେ କାଇଁ ପ୍ରୋଟିନ ନ ପାଇବ? ହଁ, ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ସେ ହଳଦିଆ ଅଂଶ ଟା ଖାଇବ। କାହିଁକିନା ସେ ହଳଦିଆ ଅଂଶଟା ଖାଦ୍ୟ କାହା ପାଇଁ? ଏଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା, ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ହଳଦିଆ ଅଂଶଟା ଖାଦ୍ୟ। କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ସେ ହଳଦିଆ ଅଂଶରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋଟିନ ବା ବହୁତ କିଛି ଇମି ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ଶରୀର ବିକାଶରେ କାମ କରେ। ତ ଯଦି ସେଇମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଖାଇକି ନିଜ ଶରୀର ବିକାଶ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତମେ କାଇଁ ନ କରିପାରିବ? ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ବି ଆଡଭାଇସ ଦିଆଯାଏ ଯେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଖାଇବା ନିହାତି। ହେଲା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ତମେ ନିହାତି ଖାଇବ। ଏଗୁଡିକର ବିକାଶ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଅବସ୍ଥା ସୁକ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ଆମେ କହୁ ସେଇଟା ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସ୍ଵାଧୀନ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଆହରଣ କରେ ଏବଂ ଏହାର ବିକାଶ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତେଣୁ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ଓ ସଂବାଳୁଆରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ପରେ ପ୍ରଜାପତିର କୋଷାରୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଜାପତିଟିଏ ଏବଂ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲାରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବେଙ୍ଗଟିଏ ଜାତ ହୁଏ। ବେଙ୍ଗ ସାରା କେବେଠୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲାଣି। ଛି ସାରା ବେଙ୍ଗ ସାରା କଣ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଝିଅ ପିଲା ଗୁଡା ବେଶୀ ଡରୁଛନ୍ତି। ବଏଜ କାଇଁ ରଖୁଛ ତମ ବର୍ଷା କାଇଁ ରଖୁଛ? ତମ ବର୍ଷା ଗୋଟେ ହାଲକା ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗର ଇମେଜ ଦେଖି ଡରିଗଲା। କଣ ୟାର ଇଏ ତମ ସହିତ ଚାଲିବ? ଛେ ତମ ବର୍ଷାକୁ ବ୍ରେଭ କର। ନା ନା ତମ ବର୍ଷାକୁ ବ୍ରେଭ କର ତାପରେ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ବେଙ୍ଗ ଫୁଲାରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଏହା ଭୟପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥାଏ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ କୁହାଯାଏ। ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ କୋଷଟି ଯେତେବେଳେ ବି ଡିଭିଜିବୁଲ ହେଇଯାଏ। ଏକାଧିକ କୋଷ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ଆଉ ସେ ଏକାଧିକ କୋଷ ଯେତେବେଳେ ବଡିର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରୂପରେଖ ଡିସାଇଡ କରନ୍ତି ହେଲା, ସେ ଏକାଧିକ କୋଷ ମିଶିକି ଯେତେବେଳେ ବଡିର ଗୋଟେ ରୂପରେଖ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ରୂପରେଖ ଗୁଡିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ହୁଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଟା ମାନେ ଗୋଟେ କୋଷ ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଏ। ଏ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କୋଷ ମିଶି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ବଡିର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ହେଲା, ବଡିର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ କ୍ରିଏଟ କରନ୍ତି। ପରେ ସେଇ ଅଙ୍ଗଟିକୁ ମଜବୁତ କରଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସେ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡିକୁ ଗୋଟେ ସେପ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଜ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ବା ସେ ଅଙ୍ଗକୁ ତିଆରି କରୁଥିବା କୋଷର ନିଜର କୌଣସି ସେପ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଜ ନଥାଏ। ବଟ ସେମାନେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଅଙ୍ଗକୁ ସେପ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଜ ଦଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ବଡି ଗଠନ କରନ୍ତି ବା ଯେମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ବଡିର ସବୁ ପାର୍ଟ ସବୁ ଗଠନ କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରୋସେସ ଟାକୁ ପିଲା ରୂପାନ୍ତରଣ କରଣ ବା ମେଟା ମର୍ଫୋସିସ୍ କୁହାଯାଏ ହେଲା। କହିତେ ଗଲେ ପିଲେ ବାୟୋଲୋଜି ଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ଫରକ କଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ମନେ ରଖିବା ଟା କଷ୍ଟକର। କୋଉ ଷ୍ଟେପ କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ବା
এই স্টেপ রে এই যে জিনিসটা ହେଲା এই যে ଜିନିଷଟାର ନାମକରଣ କଣ ବା ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କୋଉ ନାଁରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିପାରିବା ଯେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ହଁ ଏବେ ତମର ଛୁଆଟା ଏଇ ସ୍ଟେପରେ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଏଇ ସ୍ଟେପକୁ ଯିବ ତାପରେ ସେ ଏଇ ସ୍ଟେପକୁ ଯିବ ନାଁଟା ଜାଣିଥିଲେ ସିନା କହିବା ଦେଖିଦେଇ ପାରିବା ବଟ୍ ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିପାରୁନଥିବା କାରଣ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କଲା ଭଳିଆ ନା ହିଁ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ତ କେମିତି ହବ ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ ମଣିଷରେ ରୂପାନ୍ତରଣ ହୁଏ ନାହିଁ କାରଣ ଫିଟସ୍ ଶିଶୁ ଓ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା ଲମ୍ବାଳିଆ ସେତେବେଳେ କହିହବନି ମଣିଷର ରୂପାନ୍ତରଣ ହୁଏ ନାହିଁ ହେଲା କାରଣ ମଣିଷରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ ମଣିଷ ରୂପାନ୍ତରଣ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଯୋଉ ବେଙ୍ଗର ଯୋଉ ତମେ ଦେଖିଲ ବେଙ୍ଗ କି ମାଛ ମାନଙ୍କର ବା କୁକୁଡା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲ ହେଲା ଅଣ୍ଡଜ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ କେସରେ ଠିକ ଅଛି ବଟ ଜରାୟୁଜ ପ୍ରାଣୀ ସ୍ପେସିଆଲି ହ୍ୟୁମାନ ସ୍ପେଶାଲି ଯଦି ମଣିଷ କଥା କହିବ ମଣିଷ ପାଖରେ ଏଇ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହୁଏନି କାହିଁକିନା ସ୍ପର୍ମ ଟା ଓଭମ ସହିତ ମିଶିଯାଏ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏ ପ୍ରୋସିଜର ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ ହେଲା କୋଷ ଗୁଡିକ ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ ବିଭାଜନ ହୁଅନ୍ତି ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ ବିଭାଜନ ହେବା ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରୂପରେଖ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଅଣ୍ଡଜ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ କେସରେ ହୁଏନି ତ ତାଙ୍କ ରୂପାନ୍ତରଣ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ବଟ ଆମ ରୂପାନ୍ତରଣ ସମ୍ଭବ ହୁଏନି ହେଲା ଏଇଠି ତମମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଠି ଦେଖ ରୂପାନ୍ତରଣ ହଉଛି ହେଲା ଇଏ ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି ଅଣ୍ଡାରୁ ପୁଣି ଅଣ୍ଡାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୁଆଟି ବାହାରୁଛି ଏଟା ୟାର ଗୋଟେ ରୂପ ଦେନ ୟାର ଗୋଟେ ରୂପ ୟାର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୂପ ଦେନ ୟାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୂପ ହେଲା ଏଟା ସବୁ ରୂପର ସବୁ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହଉଛି ବୁଝଛ କି ମଣିଷ ମାନଙ୍କ କେସରେ ହୁଏନି ଏଇଟା ଯଦି ତମେ ହ୍ୟୁମାନ ରେ ଯଦି ଆକଳନ କରିବ ମଣିଷ ସିଧା ଏଇଟାକୁ ଜନ୍ମ ଦବ ଏଥିରେ ଅଣ୍ଡା ଲାଗିନଥାଏ ମଣିଷ ସିଧା ଏକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ ତ ଏଥିର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେପ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ତ ଏଠି ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହେଲା କୋଉଠି ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟେପସ ଫଲୋ କରେ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ ନାହିଁ ସିଧା ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ ସିଧା ଛୁଆର ବଡି ଗଠନ ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ତ ଯଦି ଷ୍ଟେପ ହିଁ ନାହିଁ ସେଠି ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କଣ କରିବ ରୂପାନ୍ତରଣ ହବା ପାଇଁ ତାକୁ ଷ୍ଟେପସ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଏଇ ଷ୍ଟେପ ରୁ ଏଇ ଷ୍ଟେପ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିବାର ଅଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଷ୍ଟେପ ହି ହଉନି ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କଣ ହବ ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ କେସରେ ରୂପାନ୍ତରଣ ହୁଏ ନାହିଁ କାରଣ କଣ ଫିଟସ ଶିଶୁ ଓ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ହିଁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା ଫିଟସ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଯୋଉଭଳିଆ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯୋଉଭଳିଆ ତମେ ଫିଟସ ଶିଶୁ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଯାହା ପଢିକି ଆସିଲ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ କେସରେ ଫିଟସ ରେ ଯୋଉଭଳିଆ ଅଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ ବା ଫିଟସ ରେ ତାର ରୂପ ଯୋଉଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ ରୂପ ଦେଖାଯାଏ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ସେଇ ରୂପ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା ଫିଟସ ରେ ଗୋଟେ ହାତ ଶିଶୁର ଦିଟା ହାତ ବୟପ୍ରାପ୍ତରେ ମେଞ୍ଚେ ଗୁଡିଏ ହାତ ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ ସେମିତି ହୁଏ କି ସେମିତି ହୁଏନି ଫିଟସ ରେ ଯାହା ହୁଏ ଶିଶୁରେ ବି ସେଇଆ ହୁଏ ବୟପ୍ରାପ୍ତରେ ସେଇଆ ହୁଏ ବଟ ଖାଲି ବଡିର ସାଇଜ ଟା ବଢିଯାଏ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ ହୁଏ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ରୂପାନ୍ତରଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏବେ ଆସୁଛି ପିଲା ଯୋଉମାନେ କି ନା ଆଡପ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଜନ୍ମ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବେବି କ୍ରିଏଟ କରିଦଉଛନ୍ତି ତ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବେବି କେମିତି ସମ୍ଭବ ହଉଛି ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବେବି ପିଲା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବେବି ସେଇ ଜିନିଷଟା କୁହାଯାଏ ଯୋଉଥିରେ କି ନା ତ ଫିମେଲ ବେବି ନର୍ମାଲି କୋଉଠି ହୁଏ ଫିମେଲ ପେଟରେ ହୁଏ ଏ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବେବି ଫିମେଲ ପେଟରେ ହୁଏନି ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ଭିତରେ ହୁଏ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ଯୋଉଥିରେ କେମିକାଲ ନେଇ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହବ କେମିତି ସାର ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ଫିମେଲ ପେଟ ଭିତରେ ତ ଫିମେଲ ପେଟ ଭିତରେ ତ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଥାଏ ନା ଯାହା ବେସିସରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ତ ସେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଟାକୁ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ଭିତରେ ସେଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ତ ପୁରା ଓପନ ଏରିଆ ନା ଓପନ ଏରିଆ ତ ସେଟା ହେଇପାରିବ ପିଲେ ଓପନ ଏରିଆ ସେଟା ହେଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ସେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଫିମେଲ ର ପେଟ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ବି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଗୋଟେ ଶିଶୁର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ବି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଦରକାର ବା ଫିମେଲ ପେଟରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଗଢିବା ପାଇଁ ସେଇ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ଭିତରେ କ୍ରିଏଟ କରାଯାଇ ପାରିଲ ତ ସ୍ପର୍ମ ଓଭମ ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ଭିତରେ ଦେଇଦେଲ ତ ସେ ସ୍ପର୍ମ ଓଭମ କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ହିଁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲ ତ ତମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଫ୍ରିଜ ୟୁଜ କରୁଛ ଖାଦ୍ୟରେ ଜୀବାଣୁ ନ ଲାଗୁ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କୁକର ତ ଗରମ କରିପାରୁଛ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ଲଗେଇ ପାରୁଛ ନାଇଁ ନର୍ମାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଥଣ୍ଡା ରହିପାରିଥାନ୍ତା ବଟ ତମେ ଫ୍ରିଜ କିଣିଲ ପରିବା ଗୁଡିକ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦିନ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ତମେ ଫ୍ରିଜ କୁ କାହିଁ କିଣିଲ ପରିବା ମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସିମିଲାରଲି ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ରେ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ତମେ ଦେଇ ପାରିଲ କାହିଁକି ଛୁଆଟା ନ ହେଇପାରିବ ହଁ ସାର୍ କଥାର ଦମ ତ ଅଛି ଦେଖିବ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଡିମ୍ବାଣୁ ଓ ଶୁକ୍ରାଣୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସିଏ ଶରୀର ବାହାରେ ଡିମ୍ବାଣୁର ସମାୟନ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବେବି କୁହାଯାଏ ଏହି ସମାୟନକୁ ଭିଟ୍ରୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ବା IVF ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଇନ ଭିଟ୍ରୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ଅର୍ଥାତ୍
शरीर बाहर गोटे छुआटी जन्म नौ छुआटी न बाहर कौटी फिमेल शरीर भीतर जन्म ने ये फिमेल शरीर बाहर छुआटी जन्म नौ बुझे ना युग्मज सृष्टि पर प्राय एक सप्ताह वृद्धि कराई पुनर्बार मातृ जरायुरे अवस्थापित करा जाए जरायु मध्य पूर्ण विकास वृद्धि और विकास पर शिशुटी जन्म निए यही प्रणाली जन्म लाभ कर शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी कहुए आइडिया ना गला प्रकृत में टेस्ट ट्यूब बेबी रे बढ़ी न था प्रकृत में टेस्ट ट्यूब रे बढ़ी न था किमी बढ़ी था देख ये जिनसा भी गोटे बढ़िया मजेदार जिन देख प्राणी विज्ञानी रॉबर्ट एडवर्ड और डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो को द्वारा प्रचलित आईवीएफ कौशल जरिया 25/7/1978 विश्व प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी लुइसे ब्राउन जन्म होता है फास्ट एक्सपेरिमेंट करते जिनसा इतिमध्य यही कौशल सफल प्रयोग जो 40 लाख अधिक टेस्ट ट्यूब बेबी जन्म हो सारी वाव 40 लाख अधिक बेबी टेस्ट ट्यूब बेबी होती माने माँ शरीर में बढ़ी ना बापा माँ किए जान ना एक प्रकार कहते अलिंगी अलिंगी जनन नुहे कोई जन्म हाँ स्पर्म हवा आवश्यकता अच्छे लिंगीय जनन बट लिंगीय जनन जो फीमेल बॉडी भीतर एटा फीमेल बॉडी भीतर फीमेल बॉडी बाहर है किंतु फीमेल बॉडी रे एमाने बढ़िया जो एनवायरनमेंट दरकार से एनवायरनमेंट बाहर ही मिली बुझे ना उल्लेखनीय अवदान रॉबर्ट एडवर्ड को 2010 मसीह भेषज विज्ञान नोबेल पुरस्कार प्रदान कराई तुम तो जन्म भी नहीं ठीक ना तुम तो जन्म भी नहीं प्रथम स्तन्यपायी क्लोन प्रतिरूप क्लोन जान ना नहीं मोरी भाया आउ गोटे जदि मुहटे मोरी भाया आउ गोटे जंतु देखल जार सेम मुह सेम सब किसी मोर क्लोन कह ना नहीं मो प्रतिरूप मोर हम शकल रूपे 5 जुलाई 1996 जन्म है स्कॉटिश ब्लैकफिश चिसमर मेंढी ठारू डिंबाणु संग्रह कर न्यष्टि विस्थापन फॉन डरसेट चिसमर मेंढीर पन्नारू पन्ना जान ना गाईर जो तुम क्षीर दौच से तार पन्ना सारे पन्ना मईसर कोषर न्यष्टि से अवस्थापन करागला एगुड़ा कौन बे ये तो मो रेंज रु बाहर ये मो सीमा रु बाहर से सर आप विषय को पढ़े बोले आम आप स्टार्टिंग नाचुଛୁ सर देखो आमर सर किसी भूल ना देखो सर बही से जिनसा लिखुची तुम किसी भूल ना बहुत किसी भाव नौ तुम किसी भूल ना हाँ कालिया तुमको आस्क प्रिंसिपल कथा कही ओहो तो की आस्क प्रिंसिपल सर आस्क प्रिंसिपल ठीक अच्छे आम आप बुझिलु आम फिर बहुत कंट्रोल आसु बहुत कंट्रोल आसुए पूरा कंट्रोल आसु ना टिके सर रहा ना ना पूरा साधु हो गले सर दुनिया बचे हेनी कली जुग दुनिया बचे हेनी पूरा साधु हो गले हाँ ऐसा तुम कथा सत ओके यहाँ किसी दिन पर अन्य एक स्कॉटिश ब्लैकफिश मेंढीर जरायुरे स्थानित कराला ई स्कॉटिश ब्लैकफिश गोटे मेंढीर ना है मेंढीर गोटे प्रजातिर ना है मेंढीर ये गोटे प्रजाति अच्छी 150 दिन जरायु जीवन पर गोटे किए डॉली जन्म नेला डॉली नामक गोटे सजीवटे जन्म नेला स्वाभाविक प्रजनन जरिया 1998 मसीह डॉली जन्म देला एक पुत्र संतान बोनी को किंतु डॉली जन्म रू ही रोगाक्रांत हो जाता तार जनक विल मुठ बहुत किसी भावी नौ रोग जंत्रणा मुक्त करने को निष्पत्ति नेले एवं 14/2/2003 रे डाक्तरी उपाय रे ताकू सदय मुक्ति बा मर्सी किलिंग जेटा को सेटा देले फल विश्वर प्रथम सफल स्तन्यपायी प्रतिरूपर अवसान घटिला है तुम ये विषय सरीगला पे मुझे गोटे जिन स्कीप कर पढ़ी भूल क्लोनिंग से जिन स्टार्टिंग बढ़िया भूली ना जानी तुम मैंने बट फिर भी तुम मत कह सर आप पाराग्राफ छाड़ी पड़े कोष अंग कि जीव शरीर अभिकरण नकल सृष्टि क्लोनिंग प्रतिरूपकरण कहुए जेटा मुझे तुमको एक्सप्लेन कर से इयान विलमुट ना रही सर मुठ अच्छी सर आप
ନିଜେ କହିଥିଲେ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ର ଆସେ, ୟା ନାଁରେ ହିଁ ମୁଠ୍ ଅଛି ତ ଇଏ କଣ କରିପାରୁଥିବ। ତମ ଦିମାଗକୁ 21 ପକେଇ ସାରିଲା ନିଜ ପାଖରେ ରଖ। ସହଯୋଗୀମାନେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏଡିନ୍ ବରା ସ୍ଥିତ ରୋଜଲିନ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏକ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀର କ୍ଲୋନିଂ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ମାନେ ଜୁଡୁଆ କ୍ରିଏଟ କରିଦେଇଥିଲେ ପୁଣି ଫିମେଲ ପାର୍ଟନର ବାହାର। ତ ତମମାନେ ଏଉଠୁ ଆଇଡିଆ ଲଗେଇ ପାରୁଥିବ ଆମ ସାଇନ୍ସ କେତେ ଖତରନାକ। ଫଳରେ କଣ ହେଲା ନା ଡଲି ନାମକ ଏକ ମେଣ୍ଢି ଯିଏକି ଏଟା ତମ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବନି, ପ୍ରଥମ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ କ୍ଲୋନ ରୂପେ 5 ଜୁଲାଇ 1996ରେ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତାପରେ ତ ଯାହା ଯୋଉ ପଢିଲେ ତମେ ତ ଦେଖିଲ ଆଉ କଣ ହେଲା। ତ ପିଲେ ତମର ଏଇଠି ପ୍ରଜନନ ବିଷୟଟା ବି ସରିଗଲା ହେଲା। ପ୍ରଜନନ ଅବସ୍ଥାରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ତ ହବନି, ନେକ୍ସଟ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲାସରେ ଆମ ମାନେ ପଢିବା ତମର ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଉଟା କି ଆଡଲସେନ୍ସ ବା କଇଶୋର। ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଦେଲ ଏବେ ଛୁଆକୁ ବଡ କର ହେଲା, ତାକୁ ବି ମୁଁ ହିଁ ଶିଖେଇବି ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା ପିଲା ତମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ସିନା ହେଇଗଲା, ତମେ ଛୁଆ ଆକାରରେ ତମେ କିଛି ଜାଣିନ ତ ତମକୁ ଏବେ ବଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତମ ବ୍ରେନକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଟ୍ରେନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା କେମିତି ହୁଏ ସେଇଟା ଆମେ ଏବେ ପଢିବା। ସେଇଟା ଏବେ ତ ପଢିବାନି, ନେକ୍ସଟ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ କଥା ମୁଁ କହିବି, ନେକ୍ସଟ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲାସ କଥା କହିଛି ହେଲା। ଓକେ ସୋ ଆଜିକା ପାଇଁ ପିଲେ ଏତିକି। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ତମ ବର୍ଷାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ଦେଖ 10 ମିନିଟର ପାଠ କିନ୍ତୁ 50 ମିନିଟ ହେଇଗଲା। 51 ମିନିଟ 18 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି ବୁଝିଛ। 10 ମିନିଟର କିନ୍ତୁ ପାଠ ଥିଲା। ତମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବାଟା ମେନ୍ ଜରୁରୀ ନା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତମେ କାଲି ଗତକାଲି ନାଚୁଥିଲ। ସେ ନାଚିବାର ଫଳଟା ତମକୁ ଦବାର ଅଛି ନା ନାଇଁ ହେଲା। ତ ଆଜିକା ପାଇଁ ପିଲେ ଏତିକି। ଟିଭି ଆଣ୍ଟିନା ଭଳିଆ କାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖା ହବ ତମ ସହିତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟପିକକୁ ନେଇକି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ହିନ୍ଦୀ ବଢିବା ହେଲା। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ହିନ୍ଦୀ ପଢା ହେଇନି ଓକେ। ବର୍ଷାକୁ ଦେଖେଇବା ଏଗୁଡାକ କେମିତି ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ହେଲା। ଯାଉଛି।